हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुछि। दि जाइथिबा नंबर हमर कांटेक्ट नंबर, एही नंबर रे कांटेक्ट करी सीधा सड़क हम सहित जोगाजोग करि परिबे। सांग माने मु एठी कहि रखिबी, होम विजिट करिवा पई चाहूतिले आपण खंडे साड़ी हो बा पांच खंड साड़ी हो कि बल्क अमाउंट रे हो कि मा कोनसी बाहागर ओकेजन पे हो, आपण माने आसी होम विजिट करिकि नेकी जाय परिबे। त हमर होम हैला सळेश्री विहार, हमर फेज 7। आपण मैंने डिटेल्स पाइबे यही नंबर रे कॉल कले तो मते बेसी किसी कहया पड़े डमणा शैलेश्री विहार जगन्नाथ मंदिर बैक साइड रे आमर होम। तो ये आसिकी आपण मैंने शाढ़ी नहीं जापर। तो जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। सबुठार बड़ कथा आसबार समय सीमा सका 10टा रु संध्या 7टा। तो सांग मैंने चलतु आम आज खाली प्योर फुल टिश्यू हाफ टिश्यू आउ सब जाक यूनिक कलेक्शन अच्छी केही भी स्किप करेनि मझे बहुत बेनिफिट प्राइस रे आज आसी फुल टिश्यू जो मैंने बाहागर कौन सी अकेजन रे किनिया चाहूँगी आपण को मार्केट अपेक्षा 8-10 हजार माने अपेक्षा पाखापाखि कम रे आसीबो। तो सेही भले प्राइस मु किछि रखिछि। तो चलतु आमे देखिबा गोटिक पर गोटिए साड़ी देखिबा। अश्विनी साड़ी 3 पीस सांग माने अछि व्हाइट रेड रे। कैमेरा को फास्ट सेट करूछि ठीक भाबरे। देखो आंचल टा ना पूरा नुआ आंचल अच्छी जानी पारछन ना, झोटी हाफ झोटी देन फुल झोटी आंचल टा पूरा नुआ अच्छी। आर बॉर्डर मध्य स्ट्राइप वाला अच्छी। आउ जो दुई पीस अच्छी सेटा कोन अच्छी मु आपण मानक सामने रे देखैबी। एटा क्लोज कर दबा देन हमें देखिबा। देखन एटा गोटे अच्छी एमिति लाइन सबुथिरे टिके टिके डिफर थाए। मल्टी कलर गुड़ा मध्य टिके एपट सेपट थाए। एटा भी देखन टिके अलगा बॉर्डर अच्छी। आर अंचल देखन तो अलगा संग माने। आर ब्लाउज पीस प्लेन अच्छी। जहार जोटा दरकार मते स्क्रीनशॉट माध्यम रे देबे आमे आपन को दे परबो। आउ गोटे पीस संग माने पे एठी अच्छी व्हाइट रेड रो अश्विनी रे। मे भी एटा कोठी रही जाइथिबो। तो अश्विनी रो प्राइस हला 15,500। पुराना प्राइस नुआ प्राइस लगेनी 15,500 टंका। देखते सांग मैंने मनसून पाई मु सबु शाढ़ी रे बेनिफिट प्राइस रे ऑफर दउची। एई सुजोग जम्मा भी छाड़ंतनी। 17,000 टंकार शाढ़ी आपन को पूरा 16,000 टंकार मिलुची। टिश्यू शाढ़ी से पुणी 16,000 टंकार 16,000 ओनली। ब्लैक रे हाफ टिश्यू अच्छी अपन माने देखंतु बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टी। आंचल मध्य देखिले जहार स्टॉक रखिया कथा एबे रखी दियंतु। बहुत सारा दिया जाउची अपन मानकू बढ़िया बढ़िया प्राइस रे मध्य दिया जाउची। बिल्कुल भी यार हाथ छड़ा करंतु नहीं। सांग मैंने व्हाइट रेड रे हमें आउट देखैबा। अश्विनी हम पाखरे कोन कोन अछि मैं आपन को पूर्वरु तो देखैथिली ग्रे कलर टा। एटा व्हाइट कलर अछि। आज आसीची सब कलर रो अश्विनी। आउ खाली व्हाइट रानी टा भाई के ऑर्डर देछि जनकर ऑर्डर अछि जे आपण माने मध्य जदी एमती ऑर्डर देकी हम पाखरे रखी परिबे ताहले आपण माने भी ऑर्डर दे परिबे। काहे ना संगे संगे एटी किछि मिलिबोनी। तार ब्लाउज पीस तार देखो ए अंचल टा भी हाफ हाफ डिजाइन बढ़िया अंचल टा एटा ना। सब जाक कलर बढ़िया बढ़िया कलर सबुर रहइबो अश्विनी 15,500 15,500 टंका। देखंतु ए ब्लैक रे ऑरेंज कितनी माइंड ब्लोइंग कलर टा सबारी डिजाइन रो साड़ी। एटा जने मैडम को ऑर्डर रखी छी मु। एटा आउ गोटे स्टाइल तांकर बॉडी रे भी सबारी थिबो। एटा बॉडी रे बुटी रे एटा सबारी रहउची। एटा जने मैडम तांको ए डिजाइन टा देइथिले तांको पई ही एटा बनेछि। तो 2 पीस जाइछि रे आ गोटे पीस बाकी अछि। तो आपण माने चाहिले ऑर्डर करि परिबे। तो एटार प्राइस आसीबो 13,000 ओनली 13,000 टंका मात्र रहइबो। एटा देखंतु एटा तो खाली म आपण मानकु देखै दउछि। एथुरु 3 पीस मोर ऑर्डर अछि। एटा जे मागिले भी मु काहाकू देइ परिबिनी कारण काली सकाळ जने मैडम एटा आसी नेकी जिवे तांको पई ही एटा आसीछि। आहुरु जने मैडम भी वेटिंग रे अछंती। तो एटा आपण मानकर ऑर्डर आपण करि परिबेनी। आपण माने जदी एमती ऑर्डर देई वेटिंग रे रहिबे ताहले आपण मानकु मिलि परिबो। एटा किंतु ऑलरेडी 2 जण वेटिंग रे अछंती। आपण माने खाली देखिया पई मु एटा
जो माने न्यू न्यू वीडियो रे आसुछन मेंबर से माने देखिया पे हमें वेराइटीज ऑफ साड़ी देखौछु। एटा बॉडी रे एमती रहिबो सांग माने एटा रेड आपन को देखैतिली एटा पर्पल रे अछि एटा चेस्ट बोर्ड टा रहिबो चेस्ट रे देन बॉडी रे रहबो एई सब गुडी को चेस्ट तो तार ब्लाउज पीस मध्ये एटा रहबो सांग माने एटा कॉपर सल्फेट रे देखैबा आर ब्लैक टा आगुर थिला ब्लैक टा तो जन मैडम नै जायछंती एटा रहबो कॉपर सल्फेट जहार प्राइस रहबो 14,000 14,000 टंका रहबो आर प्राइस तार ब्लाउज मध्ये स्ट्राइप वाला रहबो आर प्राइस रहबो 14,000 टंका देखंतु ये मध्ये जिन्ना साड़ी रो हाफ टिश्यू साड़ी अछि एई सुजोग जे छाड़िबो जम्मा भी साड़ी एतिकी सेलिंग प्राइस रे अपन पाई परिबे नाही पूरा न्यू स्टॉक संग माने पूरा न्यूली बाहर छी आर प्राइस रहबो 16,000 1000 टଙ୍କା रो ऑफ अछि 16,000 ओनली 16,000 टଙ୍କା मात्र बिल्कुल भी देरी करंतु नाही एई प्राइस रो फायदा उठांतु अपन माने देखंतु एटा होची एटा हमें एमती ठीक भाबरे बलसे देखैबा देखंतु फैंसी साड़ी रो एटा जण मैडम मते पचारि थिले सेति मोटा आणे छै भाईଙ୍କ पाखरे थिला नै के आज भाई आस्थिले नै कि आसी हेरी एटा अछि 16,000 16,000 टंका ए साड़ी रो प्राइस अछि एआर बोटे रेड भी आस्थिला रेड टा शेष हो जायछि ए जण मैडम आस्थिले से नै जायछन एटा चेस्ट बॉर्डर रहबो एटा रहबो तार ये आंचल एटा देखंतु पूरा चेस्ट अछि एटा भी सही 16,000 ओनली अछि 16,000 टका मात्र रहबो ऑफर रे दिया हैछि एटा तो ऑलरेडी जणे मैडम कर ऑर्डर अछि किंतु 3 पीस साड़ी एथुर आसीछि काली गोटे देखैथिली सेटा टिके नुवा स्टाइल थिला आज एटा देखंतु एथुर 2 पीस देखैछि सम्मान साड़ी संग माने 2 पीस अछि आपण माने भी देखि रखंतु एटा भी वेटिंग रे देखंतु समस्त एटा रे वेटिंग रे रहउछंती आपण माने भी जदी देई कि वेटिंग करिवे एटा वेटिंग करि परिबे पूरा सेम सेम कलर एटा आपण माने बुकिंग करि परिबे एथुर आउ गोटे पीस भी अछि गोटे साड़ी जणे मैडम कर लाइन रे अछि बुणाकार भी धन्यवाद देबी से बहुत जल्दी जल्दी बढ़िया से बुणी की हमको जोगे देउछंती कारण जिते भी ऑर्डर आछी मोर गोटे भी ऑर्डर कैंसिल होनी ऑलरेडी एटा समस्ते वेटिंग रे रहउछंती पछे केही विरक्ति प्रकाश करना देखंतु संग माने येलोटा एते सुंदर कलर अछि एते सुंदर शाइनिंग ग्लेज अछि जिते देखिले भी मन माने भर्ती हे कि माने रहउची साड़ी टी एते सुंदर लागुची बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन अच्छे सांग माने साड़ी टीर साड़ी रे रही जायछि तार येटा बढ़िया बढ़िया कलर संग माने अच्छे एटा तो देखैली आपन को फुल टिश्यू रो भी आज आनछि बहुत सारा तो जल्दी जल्दी देखै देबी एटा भी गोटे अछि एटा जे आउ गोटे पीस आछि बॉर्डर टा मध्ये देखन सेम अलग अछि एटा तो जत्ते बेले आसे संग संग सर जाय ए कलर जम्मा रहे ना कलर टा बहुत पसंद लोकंकर डिमांड कलर टा सांग माने देखंतु एई साड़ी पे आर थरक केते जण घरु भी आसी फेरिकी जायछन्ती एईटा भी काली की ऑर्डर करले मु देई परिबिनी कारण ऑलरेडी 6 दिन ना 7 दिन हबो जणक मैडम कर मु पेमेंट रखी सारिची एटा तो सीए नेबे आपण माने जदी 4-5 दिन एमती वेट करिवे जदी ऑर्डर देकी रखिबे कारण ऑलरेडी आहुर दि जण लाइन रे अछंती तांको मानको दिया सरला परे जांकी आपण मानको पाळी पड़िबो तो या पे आपण को 8 रु 10 दिन वेटिंग करिया पड़िबो क्लियरली कहूची 8 दिन तो निहाती वेटिंग करिया पड़िबो एटार प्राइस रहउची 12,500 12,500 टंका एईटार आपण माने जेते बुकिंग करि परिबे एटार ऑलरेडी वर्ष जाक एटा तम माने बाहरिबो आर ब्लू बॉर्डर भी अवेलेबल संग माने
ଏଇଟା ରାନୀ ବର୍ଡରରେ ଇଏ ଆର ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା ରହିଲା ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଟିସୁ ଉପରେ ଶାଢୀ। ଟିସୁରେ ଫୁଲ ଟିସୁରେ ଦେଖିବା, ହାଫ ଟିସୁରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟାରେ ବି ମୁଁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଲରଟେ ପର୍ପଲ କଲରରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା। ମତେ ଖାଲି ବାସ୍ ସେ କହିଥିଲେ ପର୍ପଲ ବ୍ଲାଉଜ ଆଞ୍ଚଲ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ପଲ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି। ତାଙ୍କର କାଳେ ପସନ୍ଦ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଝୋଟି ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଲରଟା ପୁରା ଫୁଲ ଟିସୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲରଟା, ପୁରା ଫୁଲ ଟିସୁ ଭଳି ମାନେ ଲାଗୁଛି। ଡୁଆଲ ଟୋନ ଅଛି, ମିକ୍ସ ମାନେ ଆମର ହାଫ ଟିସୁ ବୋଲି ଜମା ବି ଜଣା ପଡୁନି, ଫୁଲ ଟିସୁ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଟା ପର୍ପଲ କଲର ବ୍ଲାଉଜ, ପର୍ପଲ କଲର ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ ବ୍ଲାଉଜ ବି ଦେଇଛି, ବଢିଆ ଦେଇଛି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 18,500 ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 17,500 ଟଙ୍କା। ଓନ୍ଲି 17,500 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଶାଢୀ କି ଆପଣ ମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। 17,500 ରେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଶାଢୀ କି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 18,000 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଶାଢୀ କି ଆପଣ ମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। କଫି କଲର ଶାଢୀ, ଆର ବର୍ଡର ମଧ୍ୟ ପଶାପାଲି ରହୁଛି। ମାତ୍ର 18,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଶାଢୀ କି ଆପଣ ମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନର୍ତ୍ତକୀରେ ଫୁଲ ଟିସୁ। ଏଇ ସିଜନ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଫୁଲ ଟିସୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବେନିଫିଟ ପ୍ରାଇସ ରେ ପାଇବେ। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଟି ଆଞ୍ଚଲ। ୱାଓ, ବଢିଆ ସା କଲର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 27,000, ମାତ୍ର 27,000 ଟଙ୍କା। 27,000 ଏଇ ଶାଢୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 27,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖି ଦଉଛି ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ 27,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟଲିରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ଏଇ ଶାଢୀଟାକୁ ତ ଯେତେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ କେତେ 40,000 ପାଖାପାଖି ରହିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଶାଢୀଟିର ପ୍ରାଇସ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଞ୍ଚନ ବି ସାହାନାଇର ବିବାହର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଆଞ୍ଚଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରାଯାଇଛି। 27,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ତ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଡବଲ ପିସ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଟା ଶିଉଳି କଲର ଟାଇପ ର, ଟିକେ ମାନେ କଲର ଟା ପୁରା ସାଇନିଂ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ କଲର ଟା। ଯିଏ ବି ନେବେ ଓପେନ କଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସେ ପ୍ରୋମିନେଟ କରିଛି ଏଇ ପିକ୍ଚର ଗୁଡିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଅନ୍ଥେଡିଆରେ ପଡିନି, ମାନେ ଗୋଟେ ବି ସୂତା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନି। 27,000 ଓନ୍ଲି, ମାତ୍ର 27,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଶାଢୀ କି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଲୋୟର କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ଲୋୟର କ୍ୱାଲିଟି ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ସବୁଠୁ ଲୋୟର ପ୍ରାଇସ୍, ସବୁଠୁ ଲୋୟର ପ୍ରାଇସ୍ ର ଶାଢୀ। ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୋୟର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଆର। ବଢିଆ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଶାଢୀଟାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 21,000, 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଶାଢୀ ଆପଣ ମାନେ, ଟିସୁ ଶାଢୀ ମାତ୍ର 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, କୌଣସି ଅକେଜନ ରେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଟିସୁ ଶାଢୀ ମୁଁ ତ କହିବି କେବେ ମିଳିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରୁ 3 ପିସ୍ ଆଜି ଆସିଛି। ୟେଲୋ ରାନୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଯାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। 3 ପିସ୍ ଆସିଛି ଏଇଥିରୁ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ 3ଟା ଯାକରୁ କୋଉଟା ବି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ବର୍ଷ ଯାକ ମୋର ପୁରା ପାଖରେ 3ଟା 4ଟା ସବୁବେଳେ ରହେ। ଇଏ ବି 21,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାତ୍ର 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଶାଢୀ। ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍, ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। 21,000 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଟିସୁ ବାହାରେ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଞ୍ଚଲ, ଏତେ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ। ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁରା, ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ ପୁରା ଦେଇଛି ବଢିଆ କଲର। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରାଇଡାଲ ରେ ଆକୁ ନେଇପାରିବେ, ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଟିସୁ ଶାଢୀର ଏଇଟା ମାତ୍ର 21,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶ୍ଵିନୀରେ ଟିସୁ, ଫୁଲ ଟିସୁ ଅଶ୍ଵିନୀ ବ୍ଲାକ ରେ ରାନୀ, ଏଇଟା ରହିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବଟଲ ଗ୍ରୀନ, ଏଇଟା ରହିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଏ ଶାଢୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଓନ୍ଲି 25,000 ସରି ଭୁଲ କହିଲି, 25,000 ରହିବ।
25,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି। ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍। ମୁଁ ତ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କଷ୍ଟମରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିବା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢୀଟେ ନେବେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରହୁ। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ 25,000, 25,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି କୋଣାର୍କର ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ସେଇ 25,000 ଟଙ୍କା, 25,000 କହିବାରେ ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଟିସୁ ଶାଢୀ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡା ବେଳେ ମନେ। अरे वाह, कितना सुंदर आंचल है, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଞ୍ଚଲ ଏଠି ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ନା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ବ୍ଲାଉଜ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। 25,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତ କହିଦେଇଛି ଭାଇଙ୍କୁ କାଲି ଏଟା ପଚାରିବି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ 25 ରେ ହିଁ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 25 ରେ କହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆର କଲର ଟା ବି ମୁଁ କହିବି ବ୍ଲାକ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି କେହି ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବେ ଏଟା ବ୍ଲାକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ଶାଢୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 23,000, 23,000 ଟଙ୍କା ଏ ଶାଢୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଟା ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। 23,000 ଟଙ୍କା ଏ ଶାଢୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। 23,000 ଟଙ୍କା ଏ ଶାଢୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ଆର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ନା, ଏଟାର ପୁରା ରହିବ ଗ୍ରୀନ। ଏଇ ଶାଢୀର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ସେଇ 23,000 ଟଙ୍କା। ଅରେଞ୍ଜ ରେ କଫି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଫ୍ଲାୱାର ରେ ଟିସୁ, ଫୁଲ ଟିସୁ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ 23,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ। ତ ଏଇଟା ବି ରହିବ ସେଇ ସେମ୍ 23,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଶାଢୀ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡିଓ ଟିକେ ରଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ହୋମ ଭିଜିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଟିସୁ ଶାଢୀ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଦର ଶାଢୀ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଏକାଥରେ ନେଇଗଲେ ତ କାମ ସରିଗଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ। ଯଦି ବାହାଘର କୌଣସି ଅକେଜନ ଆଗକୁ ଅଛି, ଏତେ ବେନିଫିଟ ପ୍ରାଇସ ରେ ପାଇବେନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେନି। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।